दुर्गापुर डाक्तरी छात्री गणदुष्कर्म मामलें गिरफ दुई अभियुक्त को कोर्टे हाजर कर दुर्गापुर आईक्यूसीटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल द्वितीय वर्ष छात्री गणदुष्कर्म मामलें गिरफ होता 6 अभियुक्त मध्य दुई जन को मंगलवार दुर्गापुर उपजिला कोर्टे हाजर कर दुई अभियुक्त शेख रियाजुद्दीन और शफिक शेख विचारपति सम्मुखें से बयान रेकर्ड कराई दुई अभियुक्त मामलें सरकारी साक्षी हो पारती बोली कहुछि। দুজন আসামিকে আজকে পাঠানো হয়েছে। এই দুজন আসামিকে দুদিন আগেই পাঠানো হয়েছিল রিমান্ড থেকে, ওরা আগেই চলে এসেছে। আজকে পাঠানো হয়েছে ফর রেকর্ডিং অফ দ্য স্টেটমেন্ট আন্ডার সেকশন 183 বিএনএস। এটা কি তাহলে রাজসাক্ষী হচ্ছে? সেটা আন্ডার দ্য প্রসেস অফ ইনভেস্টিগেশন। এবার ইনভেস্টিগেশন অফিসার এটা কি করবেন সেটা ওনার ইনভেস্টিগেশনে উনি যেটা করতে চাইলে সেটা করবেন। আপাতত রেকর্ডে যেটা রিফ্লেকশন সেটা আমি আপনাদেরকে জানালাম।